রমজান মাসে তারাবি 5G তারাবি তারাবি শুরু হয়ে গেল তাতি চ যেটা রমজানের মাস তো তাই সবাই মিলে একটা হয়েছি अर्जेंट दिया सी टाइमर गई रे चल चल तक भी देखियो ले 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 तो तक भी दीते पारी ना तोरे नमाज में तू चले जाइस हां আমি জানি বলছি বল বল আল্লাহু আকবার সাদুল্লাহ ए जरा बस तब तक गुड है गई चले अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन কি হবে ওই আবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার তারা শালা সেদিন আমাকে মেরে ছিট করে আজকে শোধ করব আল্লাহু আকবার কেটে যাবে কি বলছিস আমি বুঝতে পারি ভাই अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लिल्लाहि रब्बिल की हो गया जाओ बस पड़ी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह तुमको मेरे छेले तो मंजर भूल सॉरी क्यों देख रहे ताती बसु पड़े ला सब आ अकबर की बोलबा दुआ करने देश काम थे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह फाइव जी रूपटा देखलो ওটা মধ্যে একটা 100 জিবি রূপ ব্যাপার আরে তোমরা আমার 5G রূপটাই দেখলো এখন আমার 100 জিবি রূপটা দেখবি হট লাও আল্লাহু আকবার no